The Tipra Motha Party celebrated its 5th Foundation Day on Thursday, February 5th at the Sachindra Debbarma Memorial Hall under the 14 Bojung Nagar Wakhinagar constituency. To mark the occasion, Runiel Debbarma organized a significant distribution program utilizing his TTAADC MDC fund to provide resources to the community. The celebration began with the traditional unfurling of the party flag and the lighting of a ceremonial candle. While the celebration took place in Lefunga, the party's Foundation Day was observed across various blocks and villages throughout the state, reflecting its grassroots presence. Speaking to Chini Khorang, Runiel Debbarma reflected on the party's journey since its inception on this day 2021. He emphasized that the party remains the only political entity steadfastly fighting for a constitutional solution for the indigenous population, the demand for the Roman script, and protection of political and educational rights. Tipra Motha, since its inception, has always fought for the rights and survival of the indigenous Tipra people. We urge the public to vote wisely in the coming TTAADC elections for a collective existence, says Runiel Debbarma. Nagar Wakhinagar constituency ni under tini 5th regional alliance ni or party ni foundation day ni or palajan bang thangi tongo party singta bo oro jaga ni o constituency ni Chini TTAADC ni executive minister sing sir Runiel Debbarma kok salai sir pulen lam so Chini khang sir pulen sai khna di tini ni o panda thangna thangi tongo mota mi bagai ba bus jorte lokorong ni tong thum khatung ke nuk jaga tongo tini singjot sio je Tipra Motha Party ni 5th Foundation Day. Je Tipra Motha Party bubagran netute je prunsime asaikya. Aprunsime sin Tipra Motha Party simay amono je sini Tipra sado pani bagi chobak lainani sini Tipra sado pani bagi chiri khognani sini je mantai shokte mang tomon bagi chobak lainani o samaina romino sing chobao nohorka Tipra Motha Party ebong Tipra sarokbo joto senior Tipra ni joto amsani lukuro kusino logiri tongo suru ni starting ni simi tabuk zora haina sino joto kami amsano full support duino 80-90% no sini logiri tong lai borok tangi logiri tong kangke omono je asik boso romoi sini ni sini hawa sing hani malik nukte je alka boso ni lukurok bai je satok pitok khaijak tongoni ba sini mante sokte je reza gyang tomoni singja tola khiklai je tomoni omoni yakni phogna bagina Tipra Motha Party asayo ebong sini smai bomno je sob smai lukurung bagi chobak lainani sini Tipra dopani bagi chobak lainani o smai ne romina tini sing chobak mane sini je khajangmani Tipra Motha Party tini 5th Foundation Day tini 5th Foundation Day obo sini na harmo omno je sing Tipra sani bagina chobak laithana discussion tini foundation day ni palai mani yak lobo tam event of khajina thangi tong ba tam tini actually je foundation day 5th foundation day sino Lefunga community hall sing flag hosting mai tume sing jengi re nai flag hosting sini party ni flag host khaibe ke ompure sing ojaga kaise program tongo to hall ni program pai khopsa khumni mai chalai jane byabostha rong sini am chani ni bagi je faini rong bagi ingka ompure next ingke MDC fund by mani bo bagjang ne kisa oro last of program pai ini sing keyboard ingka ompure guitar electric guitar bass guitar bluetooth speaker e amoro kirtan set বিভিন্ন রকম মানে তিনিও পান্ডানি বিসিনি সিং বাগিরে যাব তেকিসে কক তিনি যে 5th Foundation Day ক্লাইজা কমনি অমসিনি লেফুঙ্গা আমসে সিং ক্লাইজা গিদেন সারা Tipra হাসতেও যে Tipra সামসাই তমনি যত ব্লক ও সাললো পালিজা কম হদম দদম বাবে এবং হদম দদম বাবে তো পালিজা কম পালিজা বনি বিসিংতি ফানো সিনি সমাই অমন যে সিনি Tipra সান বাগি চবাক লাইজানি Tipra সামানতে সকতেন বাগি চিরি খগনানি এবং jasa point the maya sak singo sobono sing pai thana after ke tabuk te gaye sung tongai bus kango to April talo hai ke ba tai tal nyaglo election thang thang TTAADC ni ma ke tabuk regional alliance party tabuk in triple engine government jai IPF ki Motha ba BCT bus kango kaisa allegation laiman bungu tungu ke Tipra sarong no ba ke o kachar nai o election chung puno just election political party gen khane ba ya Chini nugu tong recently bisram gonjao bahai na kaisa controversy ngi tong
je ADC area ni land no kobis tabu por nagar panchayat ba regional bongni jaga o khiklai ni abo illegally jaga do khijum nugu thong omonti bobakran yang ti bahanyo condemn khaiman nugja khata kuma political parties boro go omono seja kha tabu buskang ni jorau election o tamo ko kusar mung tongnai je Tipra sarok puno political geno na si gawe chini thinang ni chin survival bagai sing obot sing sabno rnai sabno riya sabno jitirne sabno chin abo bahage wangsun tubi ning mai Naidi bubagne te Tipra Motha Party Tipra sani osito rokha klaine magino hawo nokrjak এবং sing fillobo nokrjak moino omno tiri 5 বছর কাকা sini সময় omno ngetai sini osito rokha khaine bagino taklai no election bo lorai ngai karon ki alka bodol rok বিভিন্ন রকম ভাবে চাল চালুগৈ sini TTAADC হানো সেকনানি sini TTAADC হানো দখল খাইনানি অমন বং প্রচেষ্টা जों आं मिडियानि बिसिं दिबो नों मिडियानि बिसिं दिबो अमन सानै सिम लुबुरनो जों थानजामा दंनाय एकमा दंनाय कारण कि सय सय जिरि खगनाय Tipra बागै एकमात्र Tipra Motha Party कुनु पार्टी बीजेपी हिंदी CPM हिंदी कांग्रेस हिंदी जे नेशनल पार्टी दंनाय जिरमन Tipra सानि मानथाय सखायनाय बर जे हानि जे हाव जे CPM खायदंनाय बीजेपी खायदं बर जिरमन जिरि एकमात्र Tipra Motha Party जिरि Tipra Motha Party no group na sini demand of tom je greater development Tipra Motha Party siri khop Roman script Tipra Motha Party siri khop land rights direct funding Tipra Motha Party siri khop BJP ba CPM ba Congress on bong tom nahar bong tom demand tong Tipra sani bagi yabono sanom sungo sini Tipra sta bon lo je no thanchama tong singjon thanchama tong karon ki bubagra soy sini bagi lorek khai কাছে ককমা সিনেছেন অনেক বছর পরে আঞ্চলিক পার্টি হিসেবে Tipra Motha Party তাবুক ও যুগন গ্রাগনি বিসাই এবং তাবুক ও গ্রাগং তম জরন সিনি খাইতাইতেঙ্গে সিনজতন একে থানসাগে মা তংনাই তাই কিসা দজ্জ সহ্য রমই খালবি जों বুবাগ্রন লগিরবি উক্লুক্তি বন ফানমার নাই কারণ কি বুবাগ্রন সিনি লাস আসাবর সমার ওর সব কুবিকে চবা খাইতাও Tipra সানি বাকে সব হেমলংন বাকে চবা খাইতাও সব ফেমলংনো বাগে পার্টি খাইতাম ফকনান বাগে Tipra সারো অরে পরে ক্লাইনেন বাগে অমো Tipra সারো তাবুক সিজাক এবং আগিনি যুগনি Tipra সাবে তাবুকনি যুগনি Tipra সা অনেক ফেললাইও গমননা সারাম চাইও সারা Tipra সাম চাইও যত ADC এরিয়াও না Tipra সা সিজা যায় তে কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে বুবাগ্রা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর যে সিনা TTAADC আমচাই নেই যে হাইক লাংমানি ఇంకా অমনো তাবুক আলকা বসর বা আলকা পার্টি সবাইনে চেষ্টা খাইতো যেমন বিশ্রামগঞ্জ নরকটনা বসকাং সালা বিশ্রামগঞ্জ সিমিংলাক ADC আমসে অমনি সিকাংবো অনেকটা জায়গা না হাজাকা যেমন সিনিয়র 14 বুজন ওর পার্টি পরিসরা দङ কালাপানিয়া দङ সিন Tipra সামসে কিন্তু বনো ADC নন ADC খাইতাম ఇంకా হাইকেরা বংনি প্রসেস তো বমনো যে দংনাই TTAADC আমসে ন সকাকনানি Tipra sarante bo ore pore khainani kaknai sinio TTAADC amchaino teb chikondo na nuponi nahar mungko asilo nagar panchayat AMC claims kaham kok simo ADC amse ke claim e no ADC amse claim amile ga bor khaigla simo sabo sini je 6 schedule no bor sabainan chesta khaito gamono hushiyar ma tongnai sin joto Tipra sa dofon luguru na koinai hushiyar ma tongnai karon ki sing tabuk omono bondo khaime ekai ba sing je tabuk sisali angkai sini অস্তিত্ব বা sini ভবিষ্যৎ অনেক অন্ধকার তাই 10 বছর পরে তাই 20 বছর পরে जों মাইনরিটি থানায় বা চিকন অনেক খাগজাগি থাংমাইনি অমনো হুশিয়ার মা তংনাই তাই হুশিয়ার তংইনো जों बुबाग्रानो लगी मारलायनो कुपि फान मारलायनो अमनो कइने मिडियानि बिसि पाइथां जों थानायाव जों कक साजातें थाङो चिफ मिनिस्टार को ओपनलि पॉलिटिकल कैंपेन इलेक्शन कैंपेन साइड दङ जे ADC एरिया सुदु Tipra सारंनि बागै सिमिया ADC एरिया जत्तो Tipra हाव तंनाय लुगरनि नुनाय आरो जागाव बिनि पॉइन्टआव जों साइबनो जे फ्री ADC नो पर डक थाइन बाग थाइन दङ आपनो कारी बाहायनो ते काइसे बंग एलिगेशन ताबुक जेनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बिकास जेरम साइड दङ अबा किनो TTAADC नि फंडिंग नो तेबो एलिगेशन रहि दङ फंडिंग रां रहर जागै दङ गाहाम नांमा जागाव इमप्लिमेंट खाइजिया हाइरे नि साजागै अबन तिबते काइसे सुमुं तंनाय जे पाइथागो TTAADC नि ताक्लाइनि इलेक्शन Tipra Motha इंडिपेंडेंटली इलेक्शन बसाक थाङै दं बा IPF ति हाइके बीजेपी बाक्सा रिच अलायंस नि ताक्लाइ बाहाय बुं बाहाय दाइदि फंडिंग नि कक अमो जों
media ni bising dina sing sai rejak sing jot to sini speech of kauje potre bo sing pungui do ADC hapang bisik fan man bosoro bisik mainya bor je asik 6000 7000 কোটি in samani omo totally fake mane asing na bor rang rohmo tongke kunu dite sanction order account to omo account na hab na ble ADC ne account to bor rang sen khamini no kunu di proof kunu di simbo openly sai dong mai ko openly na media no sai dong bor proof kunu rang rohmo tongke sing bosoro je budget 500 600 কোটি mamani কোন সময় 500 কোন সময় 450 অম্ব সিনি স্যালারি বেতন যে কর্মচারী বেতন ঋণ পাইতো যে টুকটাক 50-60 কোটি যে নারকমানি অম্বই নরম নুকনা বিভিন্ন রকম ভাবে কামিয়ামসে লামা খাইলে টুকটাক সিগনিকন লিমিটেড ছাড়া এডিসিও 1200 কিলোমিটার লামা খাইনেন বাগিছে ফান বছর বছরমান 600 কোটি 6 কোটি বা 1 কিলোমিটার লামা খাইন বাগি ঋণ দিল তাই নর নুখানাসিং খুটং বাগলাयो যত নুকুং বিগনাই বাগলাयो বা বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট বখাयो কুমুলুং রগো বা সারাতি বনো স্টেট লগে মানে সিনি যে এডিসি আমসাयो ও যে 50-60 কোটি বছর মারংমা বাই বিভিন্ন রকমের মানি বাগো সামু খাयो ফুটবল হন্দি স্পোর্টস ম্যাটেরিয়াল বাগলাयो বাউনি সিগাং ননুকান বেনিফিশিয়ারি সিং লিস্ট খাইবনো অক খাই অক বাগমার বনুকনা নর বিভিন্ন রকম ভাবে সিং হেল্প খাই প্রসেস খাইতে ও যে কিসা রাং বাই মানসুনাইনি সিং যদি 6000 কোটি রাং মান করে সিমতে সামু কুমু কামু Tipra samsai ADC re sing sa sakher kam se soya no gabuna borok je election gana o taw nuk jagi je o ok sai tongmani omjon chengra ko ebong omojotno samani karon je Tipra sani thanchani phanno sebainen bugarano je logiri tongmani taw Tipra sa kon luk omno sebainen durbol khainani sin biruddhe kok sawoi বিভিন্ন এলিগেশন রুই Tipra sa no ore pore khain durbol khain omno bongni process omno bongni ok rongno নর বিশ্বাসটা থামাইদি আসলে কে প্রুফ থুংবরক প্রুফ রি সরাসরি পুনঃ মিডিয়া অবন সাবো এবং বে অযুক্তি কগ্রং মানে অমতি ডিসকাশন খাইনি মুসিয়া আসলে রহমত আমি প্রুফ কমন আসলে পাইতো তাও তিনি সামনে তাই লুকরনা পাও কসা লুকাম আমরা তিনি ফাউন্ডেশন দেনি বিসিংতি আন যত Tipra sa দখনি লুকরনা কইনে থানচামা তংনেছেন কারণ কি থানচানা সিনি ফান থানচানি বিসিংতি ন যে আসিক বছর মিছিল মানতে সত্যি মাইন মিছিল যত কিছু মানে অমন সিং একমাত খালগি একমাত অন্যান্য পার্টি ন অনেক বছর লগি রেখেছে তাও Tipra Motha Party 5 বছর শিখো দেব লগি মার নাই কারণ কি সই সব চবক খাইতাও সব কুবিকে চবক খাইতাও আমি সিং যত মা বুঝি The event featured with cultural performances including a unity song performed by renowned singers Runiel Debbarma and Sachindra Debbarma, which resonated with the audience. A major highlight of the day was the distribution drive led by Executive Member Runiel Debbarma. Utilizing the TTAADC MDC fund, a wide range of essential items were distributed to 17 village councils, including sports materials for local youth, musical instruments to promote cultural heritage, yarn and other equipment for local artisans and families.
The program concluded with a briefing by Block President Tipra Debbarma, who detailed these outreach efforts and reaffirmed the party's commitment to the 14 Bojung Nagar Wakhinagar constituency. Tipra Motha Foundation Day tinini all je organize khajak Tipra Motha by 5th Foundation Day. Omo painen bahag thangka ba paithak ni tinin panda singora nugi manka material distribution khajak aro sports tongo sports equipment musical instruments of kuma ama ke dalbidal manik ni nok tini all Lefunga block je andar tongai rongno lukurongno bagsaka parika sangtabu Lefunga block ni president chin dari pongwe kok salai ne bulan sa lamso sini Khorang tai tinin o panda bahag ke thangka tam distribute khajak tai tinin panda buzo te hambai sini media rongno ini ni panda norgo pulen simi nunu khana se khom dodom khai borok bai je pal khai sung program paima porebo mani bangma digi rogo kaham ke jai ke joto bisiu no ti joto mani rok je tongmani amu baksa kha kaham khai abun bisingo nugi ma lokorong ne khatung nugo singor panda paimani aglo mai chalai man chingdi bahag bela nyo tong tholai jak mani khunei khutungni theka nei joto mani tam bus joti pokwan ke reza koita village council om mani baksa omonga sung tini mainly ngakai 17 bisi sini Bojung Nagar Wakhinagar kelayo ga 17 bisi no sung bangma pore no sung ko ekta general area tongmani borok no bo mane ha ko ya tikai mane sung ha ko ar ka bo no bo yafar kama ke sung o 17 bisi o sung je norong nukhana tam baksaka sini kesiu baksaka harmonium abo kirtan set ga sini sound ini gitar bass gitar electric gitar ga normal gitar amo sung bebak no bagir hoka amoni porebo suntai 10 ta bisi no kai amon kai obisoron sabjunal ni andro 10 ta bisi tongo o 10 ta bisi no ga kai sung oro baksa ka bongno bisiwo football ngo rezaka volleyball net rezaka cricket bat rezaka plastic ni bat Chinese ni ludu dapa amo kabang man nor nu khana jadre jad mane rezang mani gamo jotono mane sini tahu parani ba bisini boro bo khatung khaja kano boro talang mai mo nuk khano noro amtigen gasung mane bus kang bo samung thangi thana bus kang ta bu TTAADC election bus kang phai tongo sampawi khakya tini no pandano na sigel kurang khakku bus zoratei support tebu gerni phai tong ba bus kang no ni strategy kum thai bus ki naidi sini support to noro agibo nugo sung hom changre bema khadi je kuno program khadi sini oro botike borok phai mane asaka borok phayo mane sajagai je mane sini bubagram namsaka hamjak layo ba sini em namsaka hamjagai asaka borok phayo sung program phaya kai mane borok tamni sanai tuitor te hekai phayo ngai sung khatung khaja no mane sung buskangni ADC election bo sung lukuni je chugya jorobo sung buskango thangi busayo yaboro no mane lukuro konayo amon bagayo sung namsaka hamjagai no mane logiru ta pai to tabu ko kasar unta manai lukuro ni bagai tini no panam no nasige tai bus kami election sanon ang lukuro no bono koinai sung je sini bubagra ne sini bagai coba khai dong ba ngai thancha kai sung bono mane pal baksa kai mane thancha wo sung phanruwi bono man pichana nangnai bubagra no logir nangnai aita hambai okay Nogi man kana tabok chungoro block ni president Tipra Debbarma boy bukok salakya ke tini ni taklai biswo je 5th foundation day of Tipra Motha Party hayakba tini ni salono 2021 bobagrani saktar mumbai o party songjaka abno toina hanyo tini belaino kotorke oro Wakhinagar Bojung constituency ni andaro je Lefunga ni Sachindra Debbarma Memorial Hall oro ani ungkulo nogi man ko tabuk phane distribution drive payaku tabu go beri bodolong ni bagai khutung rok tai dalbidal mani khane rok bakjagi tongko oba hakina sports material in theka musical instrument theka sound system ni theka amake dalbidal mani khane material sukine bakjaka oba hakina tabus kang ni je edition chongmari ni sekang Tipra Motha ni o tini ni o samung social work ba o distribution drive no naisige lukuron khawa han ching tong nuka ge phaidi ching tabu lukuron no ching thungan chai tonai bus kang o election sekang sing tebo mohai dalbidal no event okuman bukha thangi tong tam ninge tini ni oje initiative na jaka Chini o TTAADC ni o elakani Runiel Debbarma bini MDC fund by tini oro jaga oma ke distribution drive khai. Reported by Nelson and Boyer from Lefunga, Chini Khorang.